的心动要是，我仍要赞美耶稣。你是我的盼望，我心所依靠的。你是我的盼望，我心所依靠的。你是我的盼望，我心所依靠的。哈利路亚，哈利路亚，耶稣永远掌权。哈利路亚，哈利路亚，耶稣永远掌权。永远掌权。当我的心动摇时，我仍要赞美耶稣。你是我的盼望，我心所依靠的。你是我的盼望，我心所依靠的。哈利路亚，哈利路亚，耶稣永远掌权。哈利路亚，哈利路亚，耶稣永远掌权。白昼你向我施慈爱，黑夜我要歌颂祷告。你是我的诗歌，我的避难所，叫我抬起头的神。白昼你向我施慈爱，黑夜我要歌颂祷告。你是我的避难所，叫我抬起头的神。哈利路亚，哈利路亚，耶稣永远掌权。哈利路亚，哈利路亚，耶稣永远掌权。哈利路亚，哈利路亚，耶稣永远掌权。哈利路亚，哈利路亚，耶稣永远掌权。耶稣永远掌权。耶稣永远掌权。Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan
untuk udara yang baik serta cuaca yang cerah yang boleh Tuhan berikan buat kita pada pagi hari ini. Mengucap syukur juga kepada Tuhan untuk kesehatan tubuh yang boleh Tuhan berikan buat kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah di hadapan Tuhan dimanapun kita berada. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kita untuk datang menghampiri hadirat Tuhan. Dan mengucap syukur juga karena Tuhan juga boleh memimpin kita untuk melewati 7 bulan yang lalu. Hari ini, di hari yang kedua di bulan Agustus, karena anugerah Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk boleh memasuki bulan yang baru ini. Mari Bapak Ibu sekalian dengan hati yang penuh mengucap syukur. Saya mengundang setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Karena hanya bagi Dialah segala puji dan hormat dan mulia kekal selamanya. Ya Yesus selamat di bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
syukur, hormat mulia, sembah puji bagi Sang Domba Allah. Haleluya, haleluya, hanya bagi Sang Domba. Haleluya, sebab darahnya aku pun tetap berdiri. Semua lidah, setiap lutut, segala bangsa, setiap bumi, naikkan syukur, hormat mulia, sembah puji bagi Sang Domba Allah. Sembah puji bagi Sang Domba Allah. Sembah puji bagi Sang Domba Allah. Bapa di dalam surga, dengan hati kami yang penuh dengan pengucapan syukur, kami datang kembali di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang boleh Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan boleh memimpin kami dalam tidur malam kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan badan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh kembali untuk melihat karya Tuhan, ciptaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, ketika pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami datang dengan membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami mau duduk tenang di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami. Engkau boleh memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang saat ini mereka sedang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau yang boleh melawat mereka. Engkau yang tetap boleh menjamah mereka. Supaya hati mereka, iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan. Supaya kami ada di sini, hati kami ada di sini. Dan kami semua boleh fokus untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama dengan seluruh umat percaya. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk boleh membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 15, kita akan membacanya silih berganti antara bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia membacakan dalam ayat ganjil dan bahasa Mandarin membacakannya dalam ayat genap. Silih berganti sampai selesai di ayat ke-15. 我们一起来读传道书第3章，用中文圣经的，我们读双节，从第1节一直读到第15节。 Mari Bapak Ibu sekalian, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 生有始，死有始，栽种的有始，拔出所栽种的也有始。 Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 哭有始，笑有始，哀痛有始，跳舞有始。 Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. 寻找有始，失落有始，保守有始，死气有始。 Ada waktu untuk merobek,
ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. 喜爱有始，恨恶有始，征战有始，和好有始。 Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? 我见上帝叫诗人劳苦，使他们在其中受精炼。 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 我知道世人莫强如终身喜乐行善。 Dan bahwa setiap orang, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. 我知道上帝一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。 Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. 第15节，我们一起来念。 Yang sekarang 现今的 ada 事 dulu 早 sudah ada, 先就有了， dan yang 将 akan 来 ada 的事 sudah lama ada, 早已 dan 也 Allah 有 mencari 了， yang 并 sudah 且 lalu. 神使已过的重新再来。 Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus ini adalah bulan misi, di mana dalam 1 bulan ini setiap minggu kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan mengenai misi Allah bagi dunia ini. Dan pada pagi hari ini juga kita akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini kita lakukan untuk kita mengenang cinta kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, hadir kau waktu Tuhan disalib. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Itu membuat aku gentar, gentar, gentar. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Biarlah musik boleh tetap memainkan pujian ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk boleh bersama-sama menenangkan diri di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh mengingat kembali akan kisah salib Yesus. Gentarkah kita melihat salib yang kasar itu? Yang seharusnya di salib itulah kita yang mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kasih Allah, sehingga Dia mengorbankan anaknya untuk disalibkan menggantikan kita. Di manakah kita ketika Yesus disalib? Di manakah kita ketika paku yang tajam itu mencabik-cabik tubuhnya? Di manakah kita ketika Yesus berteriak kepada Bapa yang di sorga
dan menyerahkan nyawanya. Dia sudah membayarnya satu kali untuk selamanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mengakuinya itu di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan untuk boleh mengampuni kita. Bapa di dalam surga, dengan hati yang gentar kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pengampunan yang boleh Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu itu Tuhan, Kau mau mati, disalibkan menggantikan kami. Tapi sampai sejauh ini Tuhan, ada kalanya kami terus jatuh di dalam dosa. Begitu banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, dengan gentar kami datang di hadapan-Mu. Kami mau membuka seluruh hidup kami. Kami mau membuka hati kami di hadapan-Mu. Selidikilah hati kami Tuhan. Ampuni Tuhan untuk dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Sengaja maupun tidak sengaja yang sudah kami lakukan. Kami percaya Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Engkau tidak mampu untuk mengampuninya. Dan tidak ada dosa yang terlalu kecil sampai Engkau tidak mengetahuinya. Karena itu Tuhan, kami mau membuka seluruh hidup kami. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bantu kami Tuhan, kuatkan kami. Supaya kami boleh terus hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan bagi Engkau. Supaya kami boleh punya kekuatan daripada Engkau Tuhan untuk menjauhkan hidup kami daripada dosa, daripada pelanggaran yang terus menyakiti hati-Mu. Teguhkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga mampukan kami untuk kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang menaruh kebenaran firman-Mu pada lidahnya. Sehingga dia boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hadirkah kau ketika Yesus dikubur? Hadirkah Sekali lagi sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. 还没有听到以前，让我们再一次低头祷告。 Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk waktu pagi ini di mana kami boleh duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. 天父上帝，我们谢谢你，今天早上让我们能够坐在我们的位置上，好好来听你的道。 Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman-Mu kepada para penulis Alkitab. 我们求圣灵，那启示圣经给使徒的圣灵。 Roh Kudus yang sama yang mengiluminasikan, yang menerangi hati kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu pagi ini. 那常常光照我们的圣灵，正是能够让我们明白主的真理。 Sehingga kami boleh bertumbuh sesuai dengan pendengaran kami akan firman-Mu. 让我们真是能够从所听得到，我们的灵命也能够得到好的成长。 Kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkan. 两位仆人讲的翻的， Biarlah Tuhan memberikan hikmat. 求主你赐下你的智慧， Tuhan memberikan kuasa. 赐下能力， Biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini,
让今天早上所传的真理， Kristus ditinggikan, 基督被高举， Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati setiap orang, 圣灵能够在我们每一个人的心中动工， menggelisahkan hati kami, 让我们的心会感觉到不 dan 安， membawa kami tersungkur di bawah kaki salib 带领 Kristus. 我们俯伏在你的十字架面前。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, Fong kami Ye- mengucap syukur. 奉耶稣的名，我们已经祷告。 Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tisung cemei, pingan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. 弟兄姐妹们平安。 Sekali lagi kita bersyukur atas anugerah Allah yang begitu limpah di dalam hidup kita. 我们要感谢神，他的恩典在我们的生命中是那么的丰盛。 Jika hari ini kita bisa ada sebagaimana adanya, kita di hadapan Allah, 若是今天我们的神面前有这么样的光景， kita percaya itu semua adalah anugerahnya di dalam hidup kita. 我们深信这全是神的恩典。 Sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini, 虽然在疫情之下， tetapi kita percaya bahwa kasih Allah di dalam hidup kita tetap bersemi. 但是我们深信神的恩典在我们的生命中仍然是绽放的， Karena Alkitab berkata kepada kita, 因为圣经告诉我们， tidak ada satupun, 没有一件事， apakah itu kesusahan, 无论是困难， penderitaan, 无论是苦难， bahkan kematian sekalipun, 甚至是死亡， yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. 能够把我们与神的爱隔绝。 Amin. Amen。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Agustus di tahun 2020 ini. 我们感谢神，靠着他的恩典，我们可以踏进2020年的8月份。 Setiap tahun bulan Agustus adalah bulan misi di gereja kita. 每一年的8月份是我们教会的宣教月。 Di tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi, 在过去，在疫情还没有发生的时候， gereja kita selalu dipenuhi oleh pernak-pernik dan dekorasi misi setiap bulan Agustus. 每个8月份，我们的教会都会有一些的装饰。 Tetapi tahun ini sepi, tidak ada pernak-pernik dan tidak ada 但是 dekorasi. 今年我们看不见教会有去布置、有去装饰， Namun jangan berkecil hati. 但是我们不要失望， Jangan bersedih hati. 我们不要伤心， Karena misi bukanlah soal pernak-pernik dan dekorasi. 因为宣教并不是在乎于这个装饰， Tapi misi adalah soal hati. 宣教是在乎于我们的心态。 Karena itu sekalipun di tahun ini 所以虽然今年 tidak ada dekorasi dan sepi dari kegiatan misi, 没有装饰，也没有一些的活动， tetapi biarlah hati kita terus berkobar-kobar. 但是我们的心仍然是火热的。 Seperti visi pendiri Gereja Santapan Rohani Indonesia, Pendeta Timothy Charles Sekuang, ke seluruh bumi beritakan 就好像 Injil. 创立领粮堂的赵世光牧师的那个意向，让我们真是能够把神的福音传到地极。 Karena bulan ini adalah bulan misi di gereja kita, 因为这个月是我们教会的宣教月， maka tema besar gereja kita di sepanjang bulan Agustus ini adalah melimpah di dalam bermisi. 那么我们这个月的大主题是宣教中的丰盛， Dan di minggu pertama di bulan Agustus ini, 特别是在8月份， kita akan mengawali langkah kita untuk berjalan melimpah di dalam bermisi. 我们应该迈开我们的脚步，我们在宣教里面，我们得到主的 Dengan 丰盛。 merenungkan satu tema yang penting, 让我们思想一个很重要的题目： the greatest mission, 最大的使命， misi yang terbesar. 最大的使命。 Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita. 让我们翻开我们的圣经，看 Dari 一处的 perjanjian 经文， baru Yohanes pasal yang ketiga, 是在约翰福音第3章 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 第16节到第18节。 Saya percaya kita semua mengenal bagian ini.
我们都很熟悉 Karena 这一 bagian 段 ini 的经文， sangat terkenal. 是很知道的、很出名的。 Saudara-saudara, dari 31.373 ayat yang ada di dalam Alkitab kita. 那么在我们圣经里面的许多的章节里面， Bagian ini khususnya Yohanes 3 ayat 16. 约翰福音3章16节 Mungkin adalah bagian yang paling terkenal dan paling sering digunakan di dalam penginjilan. 是很多人最熟悉的，而且也常常被应用出来的。 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 约翰福音3章16到18节， Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya di dalam nama anak Allah. 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。 Saudara-saudara pernah mendengar misi Apollo? 弟兄妹，你们听过亚波罗的登月使命吗？ Saudara-saudara, apa itu misi Apollo? 这个亚波罗的这个使命是什么呢？ Saudara-saudara, misi Apollo adalah misi luar angkasa yang dilaksanakan oleh Badan Antariksa Amerika atau NASA. 弟兄姐妹，亚波罗使命是美国航天局所执行的一个工程。 Saudara-saudara, misi ini merupakan perwujudan dari visi mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di tahun 1961. 那么这个使命是为了完成美国当时的总统 John F. Kennedy 在1961年所定下的计划。 Saudara-saudara, ketika itu John F. Kennedy punya satu mimpi yang besar. 那个时候 John F. Kennedy 总统有一个很大的使命， Dia memimpikan pada satu ketika untuk mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat 他想象 ke bumi. 有一天要把人载到月球上，然后登陆在月球，然后也能够返回地球。 Saudara-saudara, singkat cerita, misi Apollo ini menjadi kenyataan. 那么这个亚波罗的使命后来被实行了，而且成就了。 Setelah Neil Armstrong dan kawan-kawan berhasil mendaratkan pesawat di bulan untuk pertama kali. 那个时候 ，Neil Armstrong 跟他的同伴们成功的登陆在月球上。 Ayo, yang suka belajar sejarah, ada ingat tanggal berapa pertama kali pesawat mendarat di bulan? 你知道是哪一天这个登陆月球吗？ Ayo, yang di rumah, tanggal berapa? Ada yang tahu? 20 Juli 1969. 是在1969年7月20日那一天。 Jadi tanggal 20 Juli tahun 1969 untuk pertama kalinya pesawat mendarat di bulan. 1969年7月20日，这个太空船成功登陆在月球上。 Dan tanggal 21 Juli 7月21日， untuk pertama kalinya Neil Armstrong dan kawan-kawan manusia menginjakkan kakinya Neil di atas Armstrong bulan. 跟他的同伴，他们成功登陆在月球上。 Saudara-saudara, misi Apollo yang dilakukan di rentang waktu tahun 1961 sampai 1975 ini 弟兄姐妹，这项从1961年到1975年的登月工程， memakan satu biaya yang sangat besar. 花费了很大数目的这个钱。
Diperkirakan biaya yang dilakukan untuk melakukan misi ini sekitar 25,4 miliar dolar atau setara dengan 338 triliun rupiah. 根据计算，大概花费了英里盾的388兆吨。 Saudara-saudara, misi Apollo adalah salah satu pencapaian terbesar manusia di dalam sejarah. 弟兄姐妹，这个亚波罗的这个登陆工程，实在是人类历史上的一个大突破。 Misi ini dicatat sebagai salah satu misi terbesar di dalam sejarah dunia. 是人类历史里面所记载的一个最大的事件。 Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 但是，亲爱的弟兄姐妹们， tahukah kita ada satu misi yang jauh lebih besar di dalam sejarah dunia? 你是不是知道，在世界上还有一个更伟大的使 Di 命 mana 吗？ Allah telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang 那 berdosa. 就是上帝差派他的独生子来到世上，来拯救世上的罪人。 Saudara-saudara, misi penyelamatan Allah bagi manusia yang berdosa 弟兄姐妹，上帝拯救罪人的这个使命， adalah misi terbesar di dalam sepanjang sejarah. 是人类历史里面最大的一个使命。 Harga misi terbesar Allah ini 那么，他所付上的代价， bukanlah ratusan, jutaan, bahkan triliunan dolar. 不是用百万、用亿、用兆来计算， Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 但是圣经在彼得前书1章18、19节告诉我们， Harga dari misi terbesar Allah ini 上帝的这个大使命 adalah darah yang mahal dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. 是用他独生子的宝血来完成的。 Saudara-saudara, misi terbesar inilah yang dicatat oleh Alkitab dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 yang sudah kita baca hari ini. 那么，上帝的这个大使命就记载在刚才念过的经文，约翰福音3章16到第18节。 Alkitab berkata kepada kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. 圣经在约翰福音3章16节、17节告诉我们， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫人因他得救。 Saudara-saudara, misi sorga kepada dunia, 弟兄姐妹，天上对世界的这个使命， misi Allah kepada manusia yang berdosa, 上帝对罪人的这个使命， itulah the greatest mission in history. 那就是人类历史里面的最大使命， Itulah misi terbesar di dalam sejarah. 是人类历史里面最大的使命， Itulah misi terbesar di dalam dunia. 是世界上最大的使命。 Saudara-saudara, setidaknya ada 3 kebenaran penting yang bisa kita pelajari dari misi terbesar Allah kepada manusia berdosa. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya ke-18. 弟兄姐妹，从约翰福音3章16到18节，我们可以学习到3个真理。 Yang pertama, 第一， dasar dari misi terbesar itu adalah kasih Allah. 这个大使命的基础乃是上帝的爱。 Dasar dari misi terbesar itu adalah kasih Allah. 大使命的基础就是上帝的爱。 Saudara, Alkitab berkata di dalam ayat 16 bagian A. 圣经在16节的上半节告诉我们， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. 因为上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。 Saudara-saudara, kasih adalah dasar dan alasan Allah untuk mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal,
datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang 弟兄 berdosa. 姐妹，就是因着爱，上帝差派他的独生子来到世界上，来拯救罪人。 Saudara-saudara, Allah mengasihi manusia yang berdosa. 上帝爱罪人， Bukan karena Allah berkenan atau Allah senang dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. 并不是说上帝喜欢人所犯的罪， Tetapi karena Allah adalah kasih di dalam dirinya sendiri. 乃是因为上帝的本身有爱， Kasih adalah natur dari Allah itu sendiri. 爱是上帝本来有的 Kasih 性格， adalah esensi dari diri Allah itu sendiri. 爱就是上帝本身的神性。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kebenaran ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat 16. 圣经在约翰福音那里第4章告诉我们说， Alkitab berkata Allah adalah kasih. 说到上帝就是爱。 Nah, oleh sebab itu benar apa yang dikatakan oleh Albert Barnes, seorang komentator Alkitab yang terkenal. 所以有一位圣经评论家 Albert Barnes 曾经说过一句话， Dia berkata Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. 他说上帝恨恶罪，但是上帝爱罪人。 Jadi Allah tidak senang dengan dosa. 上帝不喜欢罪， Allah benci kepada dosa 他 kita. 恨恶我们所犯的罪， Tetapi Allah mengasihi kita manusia yang berdosa. 但是上帝爱我们这些罪人。 Saudara-saudara, misi Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa 弟兄姐妹，上帝拯救罪人的这个大使命， bukan karena Allah berhutang kepada manusia sehingga dia harus menyelamatkan 不 manusia 是 yang 因为 berdosa. 上帝欠了人类，然后他应该去拯救人。 Misi Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa 上帝拯救人的使命， bukan karena Allah bertanggung jawab untuk menyelamatkan manusia yang 不是 berdosa. 说他有责任来拯救罪人。 Saudara-saudara, tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. 弟兄姐妹，没有一点责任要上帝来拯救罪人， Malah sebaliknya, Allah harus membinasakan manusia yang berdosa. 相反的，神应该让罪人灭亡。 Saudara-saudara, misi Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa 弟兄妹，上帝拯救人的使命， bukan karena manusia pantas atau layak untuk 并 diselamatkan. 不是说人是配的去拯救的。 Misi Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa 上帝拯救罪人的使命， bukan karena manusia baik dan memperkenankan hati Allah. 不是说人是良善的，然后他是讨神喜悦的人。 Jika demikian, apakah dasar misi terbesar Allah bagi penyelamatan bagi manusia yang berdosa? 若是这样的话，究竟上帝救人的这个原因是什么呢？ Saudara-saudara, Alkitab di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sudah kita baca tadi 刚才我们念过的约翰福音3章16节， memberitahukan kepada kita rahasia yang penting ini. 告诉我们一个很重要的奥秘， Memberitahukan kepada kita rahasia yang besar ini. 告诉我们它的奥秘。 Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 圣经告诉我们，上帝那么的爱世人，甚至就将他的独生子赐给他们，叫一些信他的不至灭亡，反得 Jadi 永生。 bukan karena Allah berhutang, 并不是说上帝欠了人类， bukan karena Allah wajib untuk 不是 menyelamatkan 说 kita, 他有责任去拯救罪人， bukan karena kita layak, 不是说我们配的， bukan juga karena kita baik dan memperkenankan hati Allah, 也不是说我们良善，我们讨他的喜悦， tetapi semata-mata hanya karena oleh kasih Allah. 这全 kepada 是 kita. 因着他爱我们这些罪人。 Saudara-saudara, Alkitab di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 弟兄姐妹，在罗马书5章8节那里说到， dengan jelas menyingkapkan kebenaran ini kepada kita. 那么把他的真理告诉我们。 Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika
kita masih berdosa. 罗马书5章8节那里说到，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, 亲爱的弟兄姐妹们，圣经告诉我们， Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita 上帝向我们显明他的爱， justru ketika kita masih berdosa. 就是当我们还在做罪人的时候， Ketika kita sedang melawan Allah, 当我们背叛了他， ketika kita sedang memberontak kepada Allah, 当我们反抗他的 pada 时候， saat itulah Allah menunjukkan kasih-Nya 那 kepada 个时 kita 候他就向我们显明他的爱， dengan mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal mati untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. 他派他的独生子为我们死在十字架上。 Inilah kasih Allah yang menembus pemberontakan manusia yang berdosa. 这就是上帝的爱，他救赎了我们这些叛逆子。 Saudara-saudara, kasih Allah adalah satu-satunya alasan dan dasar bagi Allah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. 弟兄姐妹，爱就是上帝拯救我们这些罪人的原因，它的基础。 Kasih Allah yang besar itulah 上帝的大爱， yang mendorong Allah Bapa di sorga untuk mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. 推动天上的上帝差派他的儿子耶稣基督来到世上。 Kasih Allah yang besar itulah 上帝的大爱， sehingga Allah Bapa rela membayar harga yang begitu mahal 天父他愿意付上很大的代价， bagi misi penyelamatan manusia yang berdosa, 来完成他拯救罪人的计划， yaitu mengorbankan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. 就是牺牲了他的独生子耶稣基督。 Saudara-saudara, ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang kasih Allah yang begitu besar itu, 弟兄姐妹，当耶稣告诉尼哥底母有关上帝的大爱的时候， sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. 耶稣告诉尼哥底母，他差派他的独生子来到世上。 Saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin Yahudi, 尼哥底母是一位犹太人的领袖， orang yang mempelajari kitab suci, 是一个研究圣经的人。 Nikodemus pasti mengerti 尼哥底母一定知道， bahwa Yesus sedang merujuk kepada Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat yang 其 ke-19. 实耶稣是指着创世纪22章15、18节说的。 Saudara, ada apa di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19? 那么在创世纪22章第1到19节说一些什么事呢？ Saudara, Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 menceritakan bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal sebagai korban persembahan bagi Allah di atas Gunung Moria. 在创世纪22章1到19节是说到亚伯拉罕把他的独生子以撒在摩利亚山上要作为一个赎罪祭献给上帝。 Dengan merujuk kisah Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, 那么耶稣引用了亚伯拉罕献他独生子的事。 Tuhan Yesus ingin mengingatkan 3 hal penting kepada Nikodemus 耶 di dalam 稣要 bagian. 向尼哥底母提醒3件很重要的事。 Pertama, 第一， Nikodemus diingatkan akan adanya korban pengganti di sana. 他提醒尼哥底母在哪里有赎罪祭。 Saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu 我们知道的， bahwa pada akhirnya Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak di atas Gunung Moria. 其实后来亚伯拉罕不曾把他的儿子这个以撒作为祭物献给上帝， Karena Allah telah menyediakan seekor anak domba jantan sebagai pengganti Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. 因为上帝为他预备了一个山羊，让他能够替换他的儿子作为祭物。 Kita bisa melihat dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. 我们可以从创世纪第22章14节那里看见， Saudara-saudara, ini merupakan satu imagery, satu gambaran 这是一个描述。 bagi Yesus Kristus, anak domba Allah yang akan menjadi korban penebus dosa di atas kayu salib. 说到耶稣，他成为上帝的羔羊，他在十字架上成为人类的赎罪祭。
Itu merupakan satu tipologi bagi Yesus Kristus, anak domba Allah. 他描述耶稣是上帝的羔羊， Yang akan menjadi korban substitusi, korban pengganti bagi manusia di atas kayu 那 salib. 么他在十字架上成为人类的赎罪祭， Itu yang pertama yang ingin diingatkan oleh Tuhan Yesus. 那是耶稣提到的第一点。 Yang kedua, 第二点， Nikodemus diingatkan akan janji Allah kepada Abraham. 尼哥底母被提醒上帝对人的应许。 Saudara-saudara, di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai ayatnya ke-18, 弟兄姐妹，在创世纪22章15到18节， setelah Abraham melewati ujian dari Allah, 当亚伯拉罕经过了上帝的考验， maka Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dengan melimpah-limpah. 上帝就应许亚伯拉罕，他要很丰丰盛盛的祝福他， Dan keturunannya akan menjadi banyak. 他的后裔要成为很多， Serta melalui keturunannya lah semua bangsa akan mendapatkan berkat. 从他的后裔，万国万民要得到祝福。 Dan inilah juga yang sudah digenapi oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. 那么，上帝也是借着耶稣基督完成了他的这个 Melalui 应 Yesus 许。 Kristus semua bangsa di muka bumi memperoleh berkat. 透过耶稣基督，世上的万国万民得到了神的祝福。 Dan yang ketiga yang ingin diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus di dalam bagian. 耶稣要告诉尼哥底母的第三件事， Nikodemus diingatkan akan adanya kasih yang besar di sana. 尼哥底母被提醒，在哪里有一个很大的爱。 Saudara-saudara, Abraham rela mempersembahkan Ishak kepada Allah. 亚伯拉罕愿意把他的独生子以撒 Karena 献给 dia 上帝， memiliki kasih yang begitu besar kepada Allah. 因为他对上帝有那么大的爱。 Dan ini juga yang diakui langsung oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 22 ayat yang ke-13. 在创世纪22章13节，也是耶稣承认的一件事。 Alkitab mengatakan bahwa Abraham lebih takut kepada Allah. Abraham lebih mengasihi Allah. 圣经告诉我们说，亚伯拉罕更敬畏上帝，更爱上帝。 Dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal 那么他 kepada Allah. 愿意把他的独生子作为祭物献给上帝。 Saudara-saudara, hal yang ketiga inilah 弟兄姐妹，这是第三点， yang menjadi penekanan Tuhan Yesus ketika berbicara kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian A ini. 是耶稣向尼哥底母所强调的，来说明约翰福音3章16节的上半节。 Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada Nikodemus, 耶稣要告诉尼哥底母， jika orang-orang Israel begitu kagum dengan apa yang dilakukan oleh Abraham, 若是以色列人、犹太人是那么的钦佩亚伯拉罕所做的， ia rela mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal kepada Allah. 他愿意把他的独生子这个以撒献给上帝， Oleh karena kasihnya yang begitu besar kepada Allah. 因为他是那么的爱上帝。 Betapa jauh lebih besar lagi kasih Allah kepada manusia yang berdosa. 但是上帝爱世人的、爱罪人的爱，更是超越了这一切。 Betapa jauh lebih besar lagi kasih Allah kepada dunia yang berdosa. 上帝爱罪人的爱是那么浩大、超越， Karena ia rela mempersembahkan Yesus Kristus anaknya yang satu-satunya. 因为他愿意差派他的独生子耶稣基督为人而死， Untuk menjadi korban penebusan 成 bagi 为 manusia yang berdosa. 罪人的赎罪祭。 Saudara-saudara, Allah hanya memiliki satu anak, 弟兄姐妹，上帝只有一位独生子 Yesus Kristus. 耶稣基督， Tetapi dia mengutus anaknya yang tunggal itu menjadi misionari datang ke dalam dunia. 但是他差派他的独生子成为宣教士来到世界上， Oleh karena kasihnya yang begitu besar. 乃是因着他对人的大爱。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，
Bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. 我们应该感谢上帝，他对我们有那么浩大的爱。 Kasih yang besar itu yang sudah dibuktikan dengan mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal datang ke dalam dunia. 他差派他的独生子耶稣基督来到世上，这就显明了他的大爱。 Mati di atas Kalvari untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. 他在各个他山上为我们这些罪人牺牲了。 Dan hari ini ketika kita akan berbagian di dalam perjamuan, 今天早上，当我们要领受圣餐的时候， kita sekali lagi diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar, 我们再一次的被提醒上帝的浩大的爱， yang telah mengorbankan Yesus Kristus anaknya yang tunggal di atas kayu salib. 他牺牲了他的独生子耶稣基督在十字架上。 Jika hari ini kita bisa berbagian di dalam perjamuan Tuhan, 若是今天早上我们能够在圣餐桌上有份的话， karena Allah sudah membayar harga yang begitu mahal bagi kita. 因为神已经为我们付上了很大的代价， Dia telah mengorbankan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. 他牺牲了他的独生子耶稣基督， Karena kasih-Nya kepada kita. 因为他爱我们。 Kasih adalah dasar dan satu-satunya alasan bagi Allah. 爱就是上帝唯一的基础，唯一的原因。 Di dalam misi Allah yang besar itu bagi keselamatan kita manusia yang 他 berdosa. 对我们这些罪人的最伟大的使命。 Kebenaran penting yang kedua yang bisa kita pelajari dari misi terbesar Allah kepada manusia berdosa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 ini. 那么，我们从约翰福音3章16到18节可以学到的第二点， Yang kedua, 第二点， objek dari misi terbesar Allah itu adalah dunia yang berdosa. 上帝大使命的对象就是指罪恶的世 Objek 界。 dari misi Allah itu adalah dunia yang berdosa. 上帝的大使命就是他的对象，就是我们这些罪人。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian A dan ayat 17. 所以，约翰福音3章16上半节跟17节那里说到， Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. 因为上帝爱世人，那么他差派他的儿子降世，不是要定世人的罪，是要叫世人因他得救。 Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus? 耶稣告诉尼哥底母什么事呢？ Bahwa Allah mengasihi dunia. 他告诉尼哥底母，上帝爱世人， Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia yang berdosa. 上帝差派他的独生子来拯救罪人。 Ini merupakan sesuatu yang sangat revolusioner. 这是一个革命性的宣告。 Sesuatu yang pasti mengejutkan dan menggoncangkan Nikodemus. 尼哥底母听了一定很吃惊， Mengapa demikian? 为什么是这样呢？ Karena ketika itu orang-orang Yahudi memiliki satu pemahaman 因为那个时候犹太人有一种观念， bahwa Allah hanya mengasihi Israel. 上帝只是爱以色列人， Mereka jarang berpikir 他们很少想到， atau mereka tidak berpikir 或者他们根本就没有想 bahwa 到， Allah mengasihi dunia ini. 其实上帝也爱世上的每一个人。 Saudara-saudara, mengenai kebenaran ini, 那么关于这个真理， Leon Morris, seorang komentator Alkitab ternama, berkata demikian. 有一位很出名的圣经评论家 Leon Morris 说， Orang Yahudi cukup siap untuk menerima bahwa Tuhan adalah pengasih bagi Israel. 犹太人他们能够接受上帝爱以色列人， Tetapi tidak ada penulis Yahudi 但是没有一位犹太人的作者 yang berpendapat bahwa Allah mengasihi dunia. 他们会以为上帝也爱世上的其他的人。 Jadi bagi orang Yahudi adalah hal yang biasa kalau Allah mengasihi Israel. 若是上帝爱以色列人，对以色列人是一件很普通的事。
Itu satu pemahaman biasa bagi mereka. 对他们来说是一个很普通的知识。 Tapi mereka tidak punya satu pemahaman bahwa Allah mengasihi dunia ini. 但是他们没有想到上帝也爱世上其他的民族。 Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa objek dari kasih Allah yang besar itu adalah dunia ini. 那么当耶稣告诉尼哥底母上帝大使命的对象是世界上的每一个人的时候， Dan tujuan dari misi terbesar Allah itu adalah untuk menyelamatkan dunia yang berdosa. 上帝大使命的目的就是要拯救世上的每一个罪人。 Itu benar-benar merupakan sesuatu yang mengagetkan bagi Nikodemus. 真的成为一个让尼哥底母很吃惊的宣告。 Saudara-saudara, Allah mengasihi dunia. 弟兄姐妹，上帝爱世人， Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. 是一个很了不起、很特别的事。 Bukan karena dunia ini terlalu besar, terlalu luas untuk dikasihi oleh 不 Allah. 是说世界是那么的大，配得上帝去爱的， Tetapi dunia yang menjadi objek dari kasih Allah ini 但是上帝爱的目标是 adalah dunia yang jahat, 邪恶的世界， adalah dunia yang berdosa, 是罪恶的世界， dunia yang melawan Allah, 是反抗上帝 dunia 的 yang 世界， memberontak kepada Allah. 是一个叛逆的世界。 Saudara, Allah mengasihi dunia. 弟兄姐妹，上帝爱世人， Allah mengasihi seluruh isi dunia ini. 他是爱世上的每一个人。 Itulah yang menjadi objek dari kasih. 那就是上帝爱的对象。 Saudara, kebenaran ini yang juga ditegaskan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. 这个真理也是让使徒约翰在约翰一书4章9节那里证明。 Alkitab berkata dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 约翰一书4章9节说到，上帝差他独生子来到世界，使我们借着他得生。上帝爱我们的心在此就显明了。 Saudara-saudara, jika hari ini kita merasa bahwa kita adalah seorang pendosa besar di 弟 hadapan 兄姐 Allah. 妹，若是今天我们知道我们是一个很大的罪人的话， Jika hari ini kita merasa bahwa kita adalah orang yang sangat jahat di hadapan 我 Allah. 们觉得我们是世界上一个最邪恶的人的话， Mungkin hari ini kita berkata, 可能我们今天我们会说， saya adalah seorang penjudi, 我喜欢赌博， saya adalah seorang pezina, 我是一个犯奸淫的人， saya adalah seorang peselingkuh, 我是一个有婚外情的人， saya adalah seorang pecandu narkoba, 我是一个吸毒的 saya 人， adalah seorang pecandu alkohol, 我是一个醉酒的人， saya adalah seorang pecandu pornografi, 我是一个这个喜欢色情的人， saya adalah seorang penipu, 我是一个欺骗人的 saya 人， adalah seorang pembunuh, 我是一个杀害人的人， saya adalah seorang penyembah berhala, 我是一个拜偶像的人， bahkan saya adalah seorang ateis yang tidak percaya kepada 甚 Allah. 至我是一个无神论的人。 Dengarkan kabar baik ini. 你好好的听， Allah mengasihi engkau. 上帝爱你， Allah mengasihi engkau. 上帝爱你， Allah mengasihi engkau. 上帝爱你， Allah mengasihi. 上帝爱我们每一个人。 Dia mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. 他差派他的独生子耶稣基督来到世上， Untuk mencari engkau dan aku manusia yang berdosa. 来寻找你我这些罪人。 Saudara-saudara, Rasul Paulus juga pernah bergumul di dalam hal ini. 弟兄姊妹，保罗也曾经为着这个真理而 Dia merasa 心里 bahwa 面 dia adalah seorang pendosa yang tidak layak di hadapan Allah. 因为他觉得他是罪人中的罪魁，是不配的。 Tetapi di akhirnya dia menyadari bahwa Allah mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa seperti 但 dia. 是后来他醒悟到，上帝差派他的独生子耶稣基督来到世上，来寻找每一位罪人。 Sehingga dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 Alkitab berkata, 以至于在提摩太前书1章15节，圣经这么说： perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
这件事这话是可信的，是十分可佩服的。 Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. 基督耶稣降世为要拯救罪人。 Dan Rasul Paulus berkata, 然后使徒保 di 罗说， antara mereka semua, 在他们中间， akulah orang yang paling berdosa. 我是罪魁。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kasih Allah yang dinyatakan bagi dunia yang berdosa 上帝向世人所选民的爱， juga dinyatakan bagi engkau dan aku yang merasa paling berdosa. 也向 di hadapan 你 Tuhan. 我选民。 Kebenaran penting yang ketiga yang kita bisa pelajari dari misi terbesar Allah kepada manusia yang berdosa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. 上帝拯救罪人的大使命，就是约翰福音3章16节到18节，我们可以学习到的第 Yang 三个 ketiga 真 atau 理， yang terakhir, 是最后的。 kita bisa mengalami misi terbesar Allah itu melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. 我们可以透过相信基督而经历上帝的这个拯救人的大使命。 Kita bisa mengalami misi terbesar Allah itu di dalam hidup kita melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. 只要我们相信耶稣基督，我们就可以经历上帝拯救人的大使命。 Saudara-saudara, mengenai kebenaran ini Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian B dan ayat yang ke-18. 那么有关这个真理，可以在16节下半节一直到18节那里看见。 Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 叫一些信他的不至灭亡，反得永生；信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。 mengatakan kepada kita bahwa misi atau karya keselamatan Allah yang besar itu 圣经很清楚地告诉我们，上帝拯救人的这个大使命， kita nikmati, 我们可以享受到， dapat kita alami melalui iman percaya kepada Yesus Kristus Anak Tunggal 就 Allah. 是借着我们相信上帝的独生子耶稣基督而得到这个。 Jadi tidak ada cara lain untuk bisa mengalami karya keselamatan Allah yang besar itu di dalam hidup kita. 没有别的途径，我们可以经历上帝拯救人的那个使命。 Hanya melalui iman percaya kepada Yesus Kristus Anak Tunggal 只 Allah. 有借着我们相信耶稣基督，上帝的独生子， Itu clear, tidak ada cara lain. 没有其他的方法。 Tapi satu hal penting yang harus kita pahami dengan baik. 但是我们应该知道有一件很重要的事， Bahwa percaya atau beriman 我们相信，我们信靠， bukan syarat yang kita penuhi dari dalam diri kita sendiri. 并不是说有一个条件，而我们已经满足了这个条件，是靠着我们自己。 Sehingga kita bisa mengalami karya keselamatan Allah yang besar di dalam dan melalui Yesus Kristus itu. 我们能够在基督里面经历上帝救赎的大功， Tetapi itu merupakan respon kita terhadap anugerah Allah. 是我们对神的恩典的一个回应。 Jadi sekali lagi percaya atau beriman 我们相信，我们有信心， itu bukanlah syarat yang terpenuhi di dalam diri kita sendiri. 不是说我们已经满足了我们里头的那个条件， Tapi itu merupakan satu respon kita terhadap anugerah Allah. 但是却是我们对上帝救恩的一个回应。 Saudara-saudara, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa 弟兄姐妹，落在最终的罪人， dan sudah rusak total oleh dosa, 他已经被罪败坏了， tidak punya kemampuan dari dalam dirinya sendiri untuk percaya kepada Allah. 他本身没有能力让他去相信上帝。
jika bukan Allah yang menggerakkan hatinya untuk percaya. 要不是神感动他的心，让他相信的话， Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, 落在最终的人 yang sudah rusak total oleh dosa, 已经完全的败坏， tidak mungkin bisa berespon kepada Allah 不可能对神的爱、对神的恩典 jika 回应。 bukan Allah yang terlebih dahulu melahirbarukan orang itu. 要不是神先让他重生的话， Saudara-saudara, sekali lagi jangan lupa 弟兄姐妹，你不要忘记 konteks apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18 yang kita baca hari ini. 耶稣在约翰福音3章16节、18节所教导的真理， Itu merupakan bagian dari percakapan Tuhan Yesus dengan seorang yang bernama Nikodemus. 是耶稣跟一位名叫尼哥底母谈话的内容。 Saudara-saudara, siapa Nikodemus? 尼哥底母是什么人呢？ Alkitab mengatakan kepada kita dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama. 圣经在约翰福音3章第1节哪里告诉我们说， Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. 尼哥底母是犹太人的一位宗教领袖。 Bahkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 juga Alkitab mengatakan kepada kita 圣经在约翰福音也告诉我们说， bahwa Nikodemus juga berasal dari golongan Farisi. 尼哥底母也是法利赛人。 Artinya dia adalah orang yang memelihara kitab suci. 法利赛人是一个速读圣 Dia 经的 orang 人， yang meneliti kitab suci. 是研究圣经的人， Dia orang yang mengerti kitab suci. 他是明白圣经的人， Jadi ini bukan orang sembarangan. 他不是随便的人， Ini bukan orang kaleng-kalengan kalau kata anak muda 不 zaman. 是随随便便的一个人， Ini adalah seorang pemimpin agama. 他是一位宗教领袖。 Nikodemus adalah seorang yang baik. 尼哥底母是一位好人， Dia meneliti dan mengerti kitab suci. 他研究圣经，他明白圣经。 Dalam tanda kutip dia mencari Allah. 换句话说，他寻找上帝。 Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, 但是圣经告诉我们， dia tidak mengenal Allah yang sejati. 他不认识真神上帝， Dia belum mengalami keselamatan Allah yang sejati itu di dalam dirinya. 他还没有经历上帝的真正的恩典。 Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "You must born again." Kamu harus dilahirkan 所以 kembali. 耶稣很明确的告诉尼哥底母，你应该重生。 Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, 在约翰福音3章3节，耶稣对尼哥底母说： sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 人若不重生，就不能见上帝的国。 Saudara-saudara, orang berdosa, 弟兄姐妹，一位罪人， sebaik apapun dia, 无论他是多么的好， tidak mungkin bisa percaya dengan sendirinya 不可能会自己去相信的。 jika bukan Allah yang terlebih dahulu melahirbarukan dia dan menaruh iman itu di dalam hati. 要不是上帝让他先重生，然后洁净他的信心的话， Jadi hari ini jika kita bisa percaya kepada Yesus Kristus, 今天我们能够相信耶稣基督， bukan karena kita sendiri yang mau, yang memilih untuk percaya 不 kepada 是 Dia, 我们自己要，我们去觉得要相信耶稣， tetapi anugerah Allah yang terlebih dahulu menggerakkan hati kita sehingga kita bisa percaya 乃 kepada 是 Dia. 上帝的恩典先感动我们，让我们去相信耶稣。 Saudara-saudara, jika kita merasa 就是我们觉得 bahwa kita diselamatkan karena kita sendiri yang mau percaya, 我们得救，乃是因为我们要得救， berarti kita menganggap bahwa kita memiliki andil di dalam keselamatan kita. 也就意味着我们觉得在救恩里面有我们的功劳。 Kalau kita punya pemahaman yang demikian, 要是我们有这种的观念， berarti keselamatan itu ditentukan oleh diri kita sendiri. 也就是说，我们自己定下了那个 Saya 救 mau 恩。 percaya atau tidak mau percaya. 我要相信或不相信。 Saudara-saudara, bukankah Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, 圣经在以弗所书2章8到9节，岂不是告诉我 bahwa 们说， keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah bagi manusia yang berdosa. 得救是本乎恩？
Keselamatan itu bukan usaha kita, 得救不是我们的努力， bukan pekerjaan kita, 不是我们所做的工， sepenuhnya adalah anugerah Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. 全是上帝的恩典，借着耶稣基督。 Jadi percaya itu sendiri 所以这个相信 bukan sebuah syarat yang terpenuhi di dalam diri kita sendiri, 不是我们已经满足了我们里头的那个条件， tetapi merupakan gerakan Allah di dalam hati kita, 而是因着上帝感动了我们的心， sehingga kita bisa merespon anugerah keselamatan Allah di dalam dan melalui Yesus 让 Kristus. 我们能够透过耶稣基督回应上帝的救恩。 Bukan kita yang datang kepada Allah, 不是我们来到神那 tetapi 里， Allah lah yang menarik kita untuk datang kepada Dia. 是神吸引我们来到他那里。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. 耶稣在约翰福音6章14节强调了这个真理。 Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa-Ku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. 耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。” Kebenaran yang sama yang kembali ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. 在约翰福音6章65节，耶稣说：“ Tuhan Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepada dia. 我告诉你，若不是上帝恩待了他，他不可能来到我这里。” Saudara-saudara, jika hari ini kita bisa mengenal Yesus Kristus secara pribadi, 若是今天我们能够认识耶稣基督， kita bisa mengalami keselamatan Allah yang besar itu di dalam Yesus Kristus. 我们能够在耶稣基督里面经历了上帝的救恩的话， Di antara 7 miliar lebih penduduk dunia saat ini, 在世界上70亿的人口里面， itu karena Allah telah memilih kita sejak di dalam kekekalan. 乃是因为在亘古以前，上帝已经拣选了我们， Sehingga kita bisa menjadi anak-anak. 以至于我们可以成为上帝的儿女。 Dia yang telah menaruh iman itu di dalam hati kita. 他把信心放在我们的里头， Sehingga hari ini kita bisa berbagian di dalam karya keselamatan Allah yang besar itu. 以至于我们可以在今天在神的救恩里面有份， Di dalam dan melalui Yesus Kristus. 就是借着耶稣基督。 Jadi jangan sombong. 所以我们不要骄傲， Jangan sombong. 不要骄傲。 Tidak ada andil kita sedikit pun di dalam keselamatan. 在救恩里面，我们一点的作为都没有的， Semua adalah anugerah. 全是神的恩典。 Jika kita juga bisa percaya, 我们能够相信基 itu 督的 juga 话， adalah anugerah Allah. 那也是上帝的恩典。 Di sisi yang lain, 另外一方面， kebenaran ini juga memberikan satu penghiburan bagi kita. 这个真理也安慰了我们。 Ketika kita akan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya dan belum atau tidak mau untuk menerima apa yang kita beritakan. 当我们把福音传给别人，但是被他拒绝的话， Jangan berkecil hati. 你不要伤心， Jangan bersedih hati. 你不要失望。 Tugas kita hanya memberitakan Injil. 我们的任务就是把福音告诉他。 Tugas kita hanya memberitakan Yesus Kristus yang merupakan satu-satunya jalan dan pengharapan bagi manusia yang berdosa. 我们把耶稣基督，人类唯一的希望，告诉那个人， Yang membuat orang bisa percaya. 让他能够相信的， Bukan karena kita, 不是我们， tetapi karena Allah Roh Kudus yang menggerakkan hati seseorang untuk percaya 乃是靠 kepada 着 Yesus Kristus. 圣灵感动他，让他愿意接受耶稣。 Oleh sebab itu kalau saudara perhatikan, 若是你注意的话， mengapa setiap kali berdoa sebelum memberitakan firman Tuhan, 为什么每一次讲道以前我们祷告， saya selalu menutupnya memohon biar Allah Roh Kudus yang menarik orang datang kepada Kristus. 我总是会说，让圣灵能够吸引某一个人。
Karena saya tidak bisa membuat orang bertobat. 因为我不能够让一个人悔改， Saya tidak bisa membuat orang berbalik dari dosanya datang kepada Kristus. 我不能够让一个人从罪那里回转归到神之里， Hanya Roh Kudus yang bisa 只 mengerti. 有圣灵能够做这个工。 Dan hari ini, 今天， jika ada di antara kita 若是我们中间 yang belum mengalami karya keselamatan Allah yang besar di dalam Kristus Yesus itu, 还没有在基督里面经历上帝的伟大的救恩的话， sedang menyaksikan dan mendengarkan khotbah ini, 那么你已经听了今天的讲道， dan Roh Kudus sedang menggelisahkan hati saudara, 圣灵让你的心不安， bersyukurlah. 你应该感恩， Karena Allah sedang menarik engkau untuk datang kepada Kristus, 因为神正在吸引你来到他那里， untuk mengalami karya keselamatan yang kekal. 来经历他永恒的救恩的大功。 Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa melawan, 没有一个人能够反抗的， tidak ada seorang pun yang bisa menolak. 没有一个人能够拒绝的。 Jika Roh Kudus sudah bekerja di 若 dalam 是 hati 圣 saudara, 灵已经在他心里头动工的话， saudara bisa menolak saya, 你可以拒绝我， saudara bisa melawan saya, 你可以反抗我， tapi saudara tidak mungkin bisa melawan pekerjaan Roh Kudus. 但是你不可能反抗圣灵所做的工。 The greatest mission. 最大的使命， Tiga kebenaran penting yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, khususnya dari Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18 约 pada 翰福 hari. 音3章16、18节告诉我们的3个功课。 Yang pertama, 第一， dasar misi terbesar itu adalah kasih Allah. 最大使命的这个基础根基是上帝的爱。 Yang kedua, 第二， objek dari misi terbesar Allah itu adalah dunia 最 yang 大 berdosa. 使命的对象就是世上的罪人。 Yang ketiga, 第三， kita bisa mengalami misi terbesar Allah itu melalui iman, percaya kepada Yesus. 我们能够尽力上帝最大的使命，乃是借着相信基督 The greatest mission. 最大的使命。 Momen tahukah kita berdoa? 我们一起祷告。 Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Sekali lagi kami mohon biarlah firman menguatkan, menghiburkan, bahkan Roh Kudus terus bekerja menggelisahkan hati kami, sehingga hidup kami yang perlu diubahkan oleh Tuhan boleh diubahkan oleh karena Roh Tuhan yang mengubahkan. Jika ada orang yang belum percaya, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, hamba-Mu berdoa di dalam kerendahan hati, sekali lagi biarlah Allah Roh Kudus menjamah hati mereka, menarik mereka datang kepada Kristus, sehingga mereka juga boleh berbagian di dalam karya keselamatan Allah yang besar itu. Sebentar kami akan sama-sama berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Sekali lagi kami mohon ampun untuk segala dosa pelanggaran kami. Sucikan dan layakkan kami untuk berbagian di dalam perjamuan. Sehingga perjamuan ini mempermuliakan Engkau, mendatangkan berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, untuk mempersiapkan hati kita untuk berbagian dalam perjamuan Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita menaikkan pujian dari PPK nomor 60, tertunduk kepala Yesus. PPK nomor 60, tertunduk kepala Yesus. Kita naikkan bait pertama saja. Tertunduk kepalamu, oh Yesus Tuhanku, dan duri tajam itu jadi mahkotamu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Roti dan anggur yang ada di hadapan kita pada hari ini adalah roti dan anggur biasa. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan di atas kayu salib. Anggur adalah lambang dari darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Jadi hari ini ketika kita berbagian di dalam perjamuan Tuhan, kita harus mengakui bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, menjadi korban untuk menggantikan saudara dan saya, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu. Engkau mati bagi kami di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kami. Ketika hari ini kami berbagian di dalam perjamuan Tuhan, sekali lagi biarlah darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib itu menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami layak berbagian. Perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kami, dan Engkau semata-mata yang dipermuliakan. Berkatilah perjamuan yang akan kami lakukan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, lalu Dia mengucap syukur atasnya, dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakan. Untuk menghormati perjamuan Tuhan, saya mengajak kita semua yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti perjamuan hari ini dari rumah kita masing-masing untuk bangkit berdiri dengan hati yang penuh syukur untuk tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Mari kita makan bersama-sama roti yang ada di tangan kita. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminum. Kita boleh angkat cawan anggur yang ada di tangan kita tinggi-tinggi dengan hati yang penuh syukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama cawan anggur di tangan kita. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur kami boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Kami berdoa biarlah sekali lagi perjamuan yang sudah kami lakukan membawa kembali ingatan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah mengutus dan mengorbankan Yesus Kristus anakmu yang tunggal mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kami. Biarlah perjamuan Tuhan ini juga terus boleh menggerakkan hati kami, menggelorakan hati kami untuk giat memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, kita kembali naikkan PPK nomor 60, baitnya yang ketiga saja sebagai respon atas perjamuan yang sudah kita lakukan pada hari ini. PPK 60 bait yang ketiga.
kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Sapret Pondete. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, misi terbesar Allah adalah menyelamatkan umat manusia. Tahukah kita berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang belum tahu akan misi besar Allah ini? Bagaimana mereka bisa tahu akan misi besar Allah ini kalau mereka belum pernah mendengarkan akan kabar baik ini? Bagaimana mereka bisa mendengarkan kabar baik ini kalau tidak ada orang yang pergi untuk memberitakan kabar baik ini kepada mereka? Dan bagaimana ada orang yang pergi untuk memberitakan kepada mereka bila tidak ada orang yang diutus untuk pergi memberitakannya? Allah mengutus kita di dalam dunia ini untuk menjadi pembawa misi terbesar Allah, untuk bekerja dan melayani dan melawat mereka yang terluka. Ku utus kau bekerja dan melayani di dunia gelap penuh kuasa semu, menanggung hina, nista dan olokan. Ku utus kau bekerja bagimu, ku utus kau merawat yang terluka, Sapret Pondete akan memimpin kita di dalam doa. Sekali lagi saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini untuk pengorbanan Tuhan bagi kami yang sudah memberikan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal bagi kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, mati bagi kami manusia yang berdosa. Oleh sebab itu kalau hari ini juga kami boleh berkomitmen untuk kami boleh pergi memberitakan Injil, kami boleh berkomitmen untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan. Bukan karena kami bisa, tetapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi kepada kami, sehingga kami bisa memberi kepada Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan dari setiap jemaat boleh dipakai untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, pandemi saat ini, biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati kehidupan jemaat, usaha pekerjaan mereka. Tuhan mencurahkan berkat, berikan hikmat untuk berusaha di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti hari-hari. Tuhan juga boleh memberikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat kepada seluruh jemaat kami. Kami terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Biar di dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, tidak ada seorang pun di antara jemaat kami yang tertular oleh wabah corona ini. Pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk Ibu Mai Pausing, mama dari Diaken Cendra yang sedang berbaring di rumah sakit oleh karena ritme jantungnya tidak normal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkenan melawat menjamah. Jika Engkau berkenan, Engkau bisa menyembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Pakai tangan dokter, obat-obatan yang diminum untuk mendatangkan pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Ini doa kami yang sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik, yang di dalam namanya kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Kita naikkan doksologi, kemudian kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra
tiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal, pohon selamat sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Cingcu, silakan duduk. Doa teduh. Baik, sekali lagi shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah live streaming hari ini dari rumah kita masing-masing. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat, bisa berbagian di dalam ibadah dan juga perjamuan Tuhan pada hari ini. Tidak henti-hentinya saya terus mengingatkan kita untuk tetap menjaga kesehatan, supaya tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Karena Alkitab berkata kepada kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmatnya setiap pagi. Setiap hari pergumulan boleh berganti, tapi satu hal yang kita tahu pasti, setiap hari rahmat Tuhan selalu baru bagi kita. Amin. Ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Yang pertama, sekali lagi saya mewakili majelis jemaat, mewakili gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita maupun di STT Iman. Hari ini ada 2 persembahan yang kita lakukan, satu untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita, dan persembahan yang kedua untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di STT Iman. Biarlah Tuhan membalas cinta kasih Bapak Ibu Saudara dengan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Warta yang kedua berhubungan dengan katekisasi. Nah, jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki anak, cucu atau saudara yang rindu ingin dibaptis pada bulan Desember yang akan datang, sudah dibuka kelas katekisasi online. Jadi kelas katekisasi online karena kita belum bisa berkumpul di gereja oleh karena pandemi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu, punya saudara, keluarga, teman yang akan ikut dalam katekisasi online ini bisa mendaftarkan diri kepada Bapak Joni Tionanda. Nah, katekisasi akan dimulai pada minggu keempat. Minggu keempat Agustus, 23 Agustus jam 13.00 sampai jam 14.00. Nah, mari kita mendoakannya, segera daftarkan diri untuk ikut di dalam kelas katekisasi online ini. Warta yang ketiga, saya terus menghimbau dan mendorong setiap jemaat untuk berbagian di dalam doa malam kita bersama-sama, yang sampai hari ini kita sudah lakukan di malam ke-140 tepat hari ini. Nah, mari kita terus semangat, terus giat, tekun, setia untuk berdoa bagi negara kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi diri kita masing-masing, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Yang kedua, setiap jemaat juga boleh ikut berbagian di dalam pembinaan sistematis teologi awam yang dilakukan setiap hari Kamis jam 18.50 sampai jam 20.00. Kita baru saja menyelesaikan kelas eksposisi surat Yakobus selama 3 bulan yang lalu,
dan mulai hari Kamis ini akan dimulai dengan satu topik yang baru, yaitu kelas ekskatologi atau kelas doktrin tentang akhir zaman. Biarlah Bapak Ibu Saudara sama-sama bisa berbagian, kita diperlengkapi, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita. Selamat menikmati cinta kasih Tuhan bagi kita sekalian di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa